हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साउंड वर्ड का वो सीख के आई हूँ। तो सबसे पहले किसका लिखना है? ए साउंड का। ओके, राइट डाउन बेटा। ओके ए साउंड वर्ड का लिखना। ओके सी ए टी कैट। लाउडली स्पीक। पी ए टी बैट। एम ए टी मैट। एफ ए एन फैन। एफ ए टी फैट। आर लेटी ए टी लैट। वाई ए के yak। van v a n van। j a m jam। वेरी गुड। ए साउंड कंप्लीट हो गया। यस। अब ई साउंड। ई साउंड। यस। टी ई एन टैन। पी ई एन पैन। जे ई टी चैट। डी ई एन एच ई एन हैंड। एम ई एन मैन। एन ई टी नेट। पी ई टी पैट। वेरी गुड कुहू। आई साउंड का अब लिखना। आई साउंड। यस, आई। के आई टी किट। एस आई टी पी आई
N. T. I. N. Tin. Tin. B. I. T. Bin. Bit. Bit. Chat. I. T. P. Lip. Chip. L. I. P. Lip. B. I. N. Bin. Bin. H. I. T. T. Hit. Hit. H. I. T. Hit. O sound. Word. C. O. W. H. Cow. H. O. T. Heart. Hot. Heart. D. O. G. Dog. G. O. G. O. D. God. P. O. T. Pot. T. O. Y. M. O. T. Not. D. O. T. Dot. U sound word. M. U. G. Mug. C. U. P. Cup.
चे ल्यू जी जग एस यू एन सन जी ल्यू एन गन बी ल्यू एस बस बी ल्यू एन आर ल्यू एन लर्न उन्होंने बहुत अच्छे से साउंड वर्ड को कंप्लीट कर लिया।